जगन्नाथ मु आपन फेवरेट सभापति आपन पटे टका तबे आज मु बाहर ऊपर जाइनी शूट करया पई मु आज अछि आम गाँव रो जगन्नाथ मंदिर रे। महाप्रभु जगन्नाथ को जिते बड़े समस्ते जानते सकाल उठिले राति पर्यंत भगवान को डाकती तेरे आमर ये हूँ आम गाँव जगन्नाथ मंदिर एवं एठी सकालू राति पर्यंत सब भिड़ लगे तेरे जेहेतु महाप्रभुंर बहुत प्रकार रीति नियम रही केते महाप्रभु को पूजा करा केते पहड़ पड़ो तो बर्तमान सबू ठाकुर रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना होमती जगन्नाथ मंदिर हुए सेमती हो ब्राह्मण मान अच्छा एठारे गोटे सबुठ बड़ कथा हूँ जेहेतु मुझे फूड उपर ब्लॉगिंग करुँच जगन्नाथ मंदिर को कहीं आसी मो पछपटे जी कड़ुआ अच्छे आप देखिए जापर तो ये मुझे शूट कर पार नी बहुत प्रकार रेस्ट्रिक्शंस अच्छी ये शूट करने तो ता भितर भी शूट कराऊँ 10 रु अधिक ब्राह्मण मान अच्छा जो मैंने कि ये रही बनाती जमती महाप्रभुंर अन्न ठू आरंभ कर खीरी पर्यंत दही पाचेड़ी पर्यंत सब आइटम बना हुए ये किंतु गोटे जिनस हूँ आपन को गोटे दिन आगु ये ऑर्डर देवा पड़ो जदि कहवा अन्न 4 प्रकार बना हुए एवं जमी मीठा डाली बना हुए तापर डालमा बना हुए आपणकर नाड़ी पड़ी महुर बेसर बना हुए खटा बना हुए खीरी बना हुए बहुत प्रकार आइटम बना हुए किंतु एथि कि आपको आगुआ आसिक गोटे ऑर्डर देवा पड़ो जब आप आसंता काली खाइबे ताल आपको आज ऑर्डर देवा पड़ो कि आप 8 दिन आगु 10 दिन पर खाइबे बहुत लंबा ऑर्डर अच्छी बहुत अधिक लोग खाइबे से आप ऑर्डर देवा पड़ो भाईना ये पूजा कले भाईना कौन खाया सरला ना कौन आगे भोग भोग टे दिंतु हाँ भाईना भोग टे आसी खाया भाईना महाप्रभु जगन्नाथ प्रथम भोग माने एटा की भोग है ना एटा तो हमरो अभ्यागत सब भोग मिसिक रही अच्छा जो अबड़ाटा बाहर खाली 4 थाली भोग जाउची अच्छा सेही भोग सब मिसिक सब भक्त को बंटा जाउची एटा कहते अभ्यागत ओके अभ्यागत कहते सब माने महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जमती हुए एटी सेमती हुए आबे महाप्रभुंर आड़प खोलला पहड़ पड़ी अच्छा 4:30 खोला हम यहाँ हूँ के दिन टाइम के बाहर दिन 12टा अबड़ा के लोक मैंने आसी ने 12:30 अब 12:30 है अबड़ा स्टार्ट हम ये के सब अबड़ा अच्छी सब 70 रु 130 कौन सब आइटम सब रही अन्न डाली बेसर शाग खटा 70 टंका हाँ खीरी सोला पोटल दही पाचड़ी नेले 130 अच्छा आइटम लेके पैसा टाका रखुछंती ओके तो मोर आज भाग्यवंतटा मिलला आज्ञा प्रभु खिचड़ी नेले आउडी आउदी पैसा हाँ भाग्य छे ना भाई ना खाइले आपण ना ना काम चालू ता ब्राह्मण मान कथा मोर स्टाइलटा समस्त हबनी ना कौन समस्त हबन ना यहाँ आम गाँ 500 वर्षर सर्वपुरातन ग्राम वर्तमान आमर ये जो अभड़ा प्रस्तुत जो होची एटा सर्वपुरातन आगुरी भी होतिला एबे जेहेतु तार मझिरे एटा किछि ये त्रुटिरु एटा बंद होइतिला ये जो अभड़ाटा प्रस्तुत होची आमे एटा पैसा उद्देश्य करिनु जेहेतु एटा आमर एटा पाखर किछि लोक खाइया पे जो एटा आग्रह सृष्टि करछन सेति पे एटा केमति आमे एटा को लोक पे पहुँचे पारू भोग भगवान को प्रसाद आम लोक पहुँच पारू से पाखापाखि लोक एटा आम गाँ कमिटी एवं ट्रस्ट मिसी एटा को प्रस्तुत करने ये करिचु जति ब्राह्मण अच्छा समस्त मुख्य होती पाढ़ी भाईना अंडर में 10 जन लोक अच्छा जो कर ना कौन कौन सब आइटम भाईना बनू सादा अन्न कानिका घी अन्न डाली बेसर डालमा खीरी सोला पटल दही पाचड़ी खट्टा एमती हूँ आप कौट शिखिले तो रही बागदा मंदिर रही राउरकेला गोटे करी ये 5 वर्ष है कर माने अनंत वासुदेव जो अच्छा लिंगराज महाप्रभु जो अनंत वासुदेव मंदिर बेपार करते ना आप लाइन केते वर्ष होगलानी 30 वर्ष 30 वर्ष है बनाऊँ अच्छा ये खायापी हेल्ले कौन सब करा पड़ो आगुआ टिकट करेंगे खायापी जहाँ टिकट करके तो दौरान खाया पीया कोरोना बंद कर
ତାପରେ ଆଣିଦେବ ତାର ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ହଁ ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଇପାରିବେନି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମାନିବାଟା ଠିକ୍। ଅନ୍ନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବନାଉଛନ୍ତି? 3-4 ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆଉ। 3-4 ପ୍ରକାର। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? 70 ଟଙ୍କା ନେଇକି 150 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ? ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ ଡାଲି ବେସର ଶାଗ ଖଟା। ଓକେ। ଆଉ 130 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଲରେ କ'ଣ? ସୋଲା ପୋଟଳ ଦହି ପେଚିନି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ତ ଅର୍ଡର କିଛି କରିନଥିଲି। ଆପଣ ଅନ୍ନ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ ତାର ଦେଖିବା ଟିକେ ଭୋଗଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇକି ସବୁ ସଫା କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଖାଇ ହେବନି ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖାଇବା। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861096124। 9861096124 ନମ୍ବରଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ କେତେଟା କେତେ ମିଲ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଅର୍ଡର ତ ବହୁତ ଅର୍ଡର ଯାଉଛି। 500 ଲୋକ ପାଇଁ କରିପାରିବେ? 1000 ଲୋକ ପାଇଁ କରିପାରିବେ? କରାଉଛି କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଠି ଖାଲି ଆମର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମର ଏଇ ପଟିଆ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ସବୁଆଡୁ ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି। ଇଆଡୁ ବାଙ୍କି ସିଆଡେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁଆଡେ ନଉଛନ୍ତି। ଆସି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତ୍ର ଗାଡିଆ ସବୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ବେଶୀ ବେପାର ହେଉଛି ଭାଇନା? ଏଇ ଯୋଉ ସୋମବାର ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ସବୁବେଳେ ବେପାର ହଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଜୋରରେ। ଓକେ। ଏସବୁ ଅବଢ଼ା ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ବନଉଛନ୍ତି? 5-7 ଜଣ। ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ବନାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ ଆଇଟମକୁ ମାନେ ଯେମିତି କି ଅନ୍ନର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହିଥିବେ, ପୋଟଳ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହିଥିବେ, କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବନେଇ ପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା। ଖାଲି ଜଣେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେ ବି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କାମ କରିକି ଦେବେ। ଓକେ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଢ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ପଶିବା ମନା, ବାହାରୁ ଯେତିକି ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଅବଢ଼ାର କ'ଣ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଟିକେ। ହଁ ନେଇ ଆସିବା ଆସନ୍ତୁ। ତ ଭାଇନା ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଖାଇଲେନି ନା ଖାଇନା? ଆଉ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଯାହା ହଉ ପାଢ଼ୀ ଭାଇନା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ। କାରଣ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା। ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ମିଳିଲା। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ ଭୋଗ ଆକୁ ଖାଇବା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭାବିବେନି। ଭୋଗ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଥିବ ଖାଇବା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଟିକେ ମିଳିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ମିଠା ଡାଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ପୋଟଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଟିକେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆକୁ ବେସର ମହୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେଉଁ କାନିକା କହିଲେ ଭୁଲିଗଲି। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି କାନିକା ହେଇଛି। ମିଠା କାନିକାଟା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର କି ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଆପଣ ତ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖାଉଥିବେ ଘରେ ତ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବେ କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆଉ ପଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଗୋଟେ ଡାଲମା ବନେଇବେ ଆଜ୍ଞା ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ କରିକି ଖାଇବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଦହି ପାତ୍ରରେ ପତଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଛି। ଭୋଗ ବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୋଗରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଆସିବେ ଭାଇନାଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା।
30 वर्षर अभिज्ञता आगे एक्सपीरियंस तो मैटर करे जदि आपण पाखे आपण अंचल एमती किसी खाया मिलूँ मत भी आपण मैंने कमेंट बॉक्स जनइबे मो पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलें आउ भाईना हाथर जदि खाଇବା खाया चाहूँगी मंदिर भुवनेश्वर जो आम पटिया गाँव जगन्नाथ मंदिर नंबर भाईना देली भाईना डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आसिक खाଇବା मजा उठेबे वीडियो को ये रखुछु नमस्कार।